Nandito ako sa Lolo ngayon guys. Lolo. Sa Lolo. So, first time nakapasok. So, nandito yung kainan. Pasok tayo. Libre ako ng sinervisin ko yung engineer ko. Libre niya ako. So, dito kami ngayon sa food court. Yan. Diba libre niya ako. What do you want? What do you want? KFC? Good engineer. KFC? Yeah. What? I want more. Shawarma. For me, Shawarma. yes, sir. How many sandwiches? The only one. What? Yeah. No, it's small. Big ada. Nandito. So yun guys, yun yung ano, yung engineer. Libre ako. Libre. Thank you, sir. Sir, thank you. Welcome. Engineer guys. Dito sa food court eh. Dito yung food court. So wala ganong kumakain. Hindi crispy roll. Crispy roll. Tapos doon sa kabila. Thank you. So, no problem. YouTube. What name? Salaudin. Ayun, Salaudin. Shout out sa iyo, Salaudin. From Bangladesh, ha? Family name. Salaudin, Muhammad Salaudin. Ha? Salaudin, Muhammad Salaudin. Yes. Muhammad Salaudin. Shout out Muhammad Salaudin, family niya in Bangladesh. Now he working here in the crispy roll. I have also one Bangladesh good 3 years until now sa work Bangladesh. So yun yung tanghalian ko, shawarma. Shout out sa mga shawarma lover dyan. Ayan o. Oh, sarap. Oh. Yan na. Yan. Nilibre kasi ako ni engineer. So, ganda dito. Crispy roll. You alone? Nobody sawa-sawa? Mapi sawa-sawa tanin na ba? Pi? Awas. Mapi soup. Only inta. Dominos. Ano, may Dominos din dito. Pizza. Pizza. Yan o, nandyan ako sa monitor. Diba? Nandyan ako sa monitor. Hello, shout out. Ayun na, hi. Ginagawa. Kumot na. Ayan. Shawarma. Which is ipit pa yan. Ayan. Hitir. Ano pa? Star margarine para tumangkad ako. Star margarine.
Jollibee. Beans. Yan, pagkatapos ng shawarma, ice cream. Ice cream na naman. Libre na ice cream na naman. Pagkatapos ng shawarma, ice cream. Sir, dito sa basket. Choose. Ice cream. Ice cream. Kasama. Dalawang model. Dalawang engineer. Suwan Pilipino. Yan. Chocolate. Okay guys, kaya na kami pagkatapos ng shawarma. Shawarma, tapos chocolate.